ये आज मेरा आपसे मुआहिदा है बस, और मैं आज इनके पास जा रहा हूँ, इन्हें मैं जान से खत्म करूँगा आज मैं। लापरवाही हम अरसे से ये देखते आ रहे हैं। हम डिप्टी कमिश्नर से हम ये करते हैं कि इसके खिलाफ कुछ स्टेप्स लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, 2 दिन कबल बखर के अंदर एक अलमनाक हादसा पेश आया और 11-12 साल की उम्र का बच्चा हाफिज़ हसनैन गौरी, वो नदीम गौरी साहब के बेटे हैं। इनके मुताबिक कि उसके गले की ख़राबी की वजह से यहाँ एक मकामी डॉक्टर के पास ले जाया गया, तो उन्होंने गलत ऑपरेशन करने की वजह से बच्चा जो है वो जाँ बहक हो गया। आज उसकी कुलखानी थी, इनके अजीज़ व अकारिब भी आए हुए हैं, उनके वालिद इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। ये हमें पूरी तफसील से आगाह करेंगे कि ये किस तरह ये इनके साथ ये वाक़या पेश आया और कैसे ये हादसा रूनुमा हुआ। नदीम साहब, पहले तो इंतहाई अफसोस, अल्लाह ताला आपको सब्र दे। ये बताएंगे ज़रा कि किस तरह आपके साथ ये हादसा पेश आया और कैसे ये रूनुमा हुआ वाक़या। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो इजाज़ खान बलोच का शुक्रिया जिन्होंने हमारे गम में शिरकत की। अल्लाह पाक इन्हें खुश खुरम रखे। तो भाई 16/8/2020 को मैं फ़र्स्ट टाइम डॉक्टर आसिम इरशाद कुरैशी की क्लिनिक पे गया बच्चे को लेके। उन्होंने कहा कि भाई जान, ये अभी 10 दिन इसकी मेडिसिन यूज़ करवा लो, फिर देखते हैं। 10 दिन मेडिसिन यूज़ करवाने के बाद मैं गया उनके पास, तो उन्होंने कहा इनका ऑपरेट होगा जी, आप CBC इनके टेस्ट करवा लें। वो टेस्ट मैंने करवा लिए। तो फिर 26 तारीख को शाम इन्होंने मगरिब के बाद का मुझे टाइम दिया कि ऑपरेट होगा। भी छोटा सा ऑपरेशन है, इसका इतना बड़ा मसला नहीं होता, 10 से 15 मिनट लगेंगे, वो ऑपरेट हो जाएगा। तो फिर आप मकसद है आ जाएँ। तो हमारा 7 बजे की बजाय डॉक्टर यासर साहब जो नशा देते हैं मरीज़ों को, वो लेट आए मगरिब के वक्त बाद। तो वो आए इशा के वक्त। जब इशा के वक्त वो तशरीफ़ लेके आए तो उस वक्त बच्चे ने, हमने सब ने साथ रहमानिया मस्जिद है मंडी टाउन में, उसमें बाजमात नमाज अदा की। तो सर डॉक्टर यासर साहब आ गए, उन्होंने बच्चे को नशा दिया जो हमारे जहन के मुताबिक उसने नशे की मिकदार ज़्यादा दी। तो उसके बाद डॉक्टर आसिम साहब आए, उन्होंने ऑपरेट शुरू किया और ऑपरेट करते करते उन्होंने कोई बच्चे की वेन काट दी। अच्छा। जिस वजह से वेन की वजह से वो सारा खून बच्चे के अंदर जाता रहा, उसके गुर्दों पे साइड इफ़ेक्ट कर गया वो जनाब। उसके बाद डॉक्टर साहब ने जनाब हमें नहीं बताया, डॉक्टर मदर साहब को कॉल की। वो अलहादी से अपने मरीज़ छोड़ के फ़ौरन वहाँ आया। तो तकरीबन 2.5 घंटे के ऑपरेशन के बाद, जो कि ऑपरेशन मैं आपको पहले बताता गया हूँ कि 20 मिनट का था, 2.5 घंटे के बाद उन्होंने बच्चे को मकसद है फिर बाहर निकले तीनों डॉक्टर, बड़ी मसनूई मुस्कुराहट के साथ बड़ी मुबारकें देने लगे भी बहुत अच्छा ऑपरेशन हो गया है, आपको कामयाबी हो, ये हो गया वो हो गया, बस अब आपने यूँ करना है कि अब बच्चे को लेके आप डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर चले जाएं। ऑपरेशन उन्होंने जो है वो अपने प्राइवेट क्लिनिक पे किया था? जी, प्राइवेट क्लिनिक पे किया था, जहाँ किसी किस्म की भी कोई सहूलत वहाँ मौजूद नहीं थी। अच्छा, ठीक है। अब वो उन्होंने कहा जी वहाँ जाके आपको ब्लड लगवाना है, ठीक है। तो कितने इसके चार्जेस कितने लिए थे ऑपरेशन के पूरे ये प्रोसेस के? पूरे प्रोसेस के 16,000 रुपये चार्जेस लिए थे। कहते थे मैं तो 20,000 लेता हूँ, 18 में लेता हूँ, ठीक है जी। ये करने के बाद उसने जनाब हमें फ़ौरन रेफ़र कर दिया। जहाँ तक हमारी राय के मुताबिक, मेरी ज़ाती राय के मुताबिक, बच्चे को उन्होंने डेड करके हमें दिया। यानी जब बच्चा मर चुका था वो उस वक्त आपके हवाले किया? हमें 2.5 घंटे के बाद उन्होंने बच्चे को डेड किया है और वो हमारे हाथ में थमा दिया भी जाओ अब भाग के जाओ। उसके बावजूद भी हम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में गए हैं, वहाँ जाके बच्चे के लिए ब्लड का बंदोबस्त किया है, ठीक है। ब्लड तो अब उसको बच्चे को कहाँ लगना था, जब वो डेड हो गया था तो ब्लड तो लगना ही नहीं था। अब इस वक्त आपका क्या मुतालबा क्या है, आप क्या करना चाहते हैं, कोई कार्रवाई करना चाहेंगे? सर इन डॉक्टरों के ख़िलाफ़, जिन्हें सिर्फ पैसे की ज़रूरत है, इनके ख़िलाफ़ शदीद किस्म का एक्शन होना चाहिए
اعلیٰ اختیار سے، ارباب اختیار سے میری یہ استعداد ہے. میرا بچہ تو چلا گیا اللہ عز و جل کے پاس، اوروں کے بچوں کو بچاؤ خدا را، اوروں کے بچے سے بچاؤ، ان کو کسائیوں سے ان کو بچاؤ. جب میرا بچہ ڈیڈ ہوا تو صبح میں اس کے گھر لے کے آیا، ڈیڈ باڈی ویسے اس کے گھر لے کے آیا. یہ مجھے کہتا ہے میں آپ کے آپریشن کے پیسے واپس دے دوں گا. میرے بیٹے کو تو واپس لا کے دے سکتا ہے؟ میں نے تجھے پیسے آپریشن کے اس لیے دیے تھے کہ میں تیرے سے واپس لوں گا. تو یہی میری اعلیٰ ارباب سے گزارش کوئی ہے. ڈاکٹرز کا آپ کے ساتھ ہے رابطہ کہ معاملہ رفع دفع کرنے کے لیے کوشش کی جا رہی ہے؟ ڈاکٹر نے تو یہی رابطہ کیا تھا بھی آپ کو میں آپریٹ کے پیسے واپس کر سکتا ہوں. اس کے لیے پیسے ہی سب کچھ تھا، میرے لیے اپنا بیٹا سب کچھ تھا. ٹھیک ہے، خدا نہ خواستہ کل کو اس کے بیٹے کو مار دیتا اور کہتا 14,000 روپے لے لے، 16,000 روپے لے لے اور تو بس چھوڑ پڑے. اس کے دل پہ کیا گزرے گی ڈاکٹر عاصم صاحب کے؟ یہ انسانیت کے روپ میں یہ بھیڑیے پھر رہے ہیں. جب تک ان کا سد باب نہیں ہوگا تو ایسے ہی بچے روز ڈیلی مرتے رہیں گے اور کچھ نہیں ہوگا. ہے اس کے حسن کے دادا، یہ ساتھ تھے آپ اچھا آپریشن کے وقت ساتھ ہی تھے، تو اس حوالے سے آپ کیا کوئی کہنا چاہیں گے؟ میں دیکھوں مجھے سزا ملنی چاہیے. جو لیٹ ہوا کام 2-2.5 گھنٹے میں کہا میں بچے کو کرنے دوں کو، میں کہا بیٹا میں اندر جاتا ہوں. جنہیں کہا نہیں ابو ڈاکٹر کام میں کہا پھر آپ چلے جاؤ اندر دیکھو بچے کو. کہا نہیں جی، وہ وین جو کٹ گیا خون اس کے اندر گیا یا باہر گیا جا ہو گیا سمجھے جی. اور ان بچے کو ہوش نہیں تھا، ایسے مردہ حالت میں ایک قسم کا اٹھا کے لے گئے بچے کو. وہاں جا کے جناب وہ یہ خون کے چکر میں پڑ گئے. میں وہاں بیٹھ رہا بچے کے پاس. تو 2-4 گھنٹے بعد جو ہے نا جی ان کو بلایا، وہ فرضی انہوں نے جو ایمرجنسی والے ہیں وہ پمپنگ کر کے نہیں کہنا یہ بچہ فوت ہو گئی. یہ آپ کو جو نہیں یہ فٹنس دے رہے ہیں، یہ سرٹیفکیٹ ڈیتھ سرٹیفکیٹ فوت ہونے کے بعد آپ کے حوالے کر دیا. جی. حافظ حسنین غوری جس کے ابھی کھیلنے کودنے کے دن تھے، اپنے ماں باپ کو ہزاروں لاکھوں صدمات دے کر وہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا. ناظرین، تقدیر الہی بہت بڑی چیز ہے. بحیثیت مسلمان ہمارا یہ ایمان اور یہ عقیدہ ہے، لیکن مریض اور اس کے ورثاء کو مطمئن کرنا بلا شبہ ڈاکٹرز کا کام ہے. حافظ حسنین غوری کے والدین، ورثاء، ان کے والد، ان کے دادا یہی مطالبہ کر رہے ہیں کہ جس ڈاکٹر نے اس بچے کے ساتھ یہ زیادتی کی ہے، یہ ظلم کیا ہے، اس کے خلاف جو ہے ارباب اختیار فوری کارروائی کریں تاکہ آئندہ اس قسم کے واقعات رونما نہ ہو سکیں. دیکھتے رہیے تھل نیٹ ورک. اللہ حافظ.